السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بإمعان النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وترافد لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إبراهيم بن كنيف النبهاني: تعسى فإن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول. ولو كان يغني أن يرى المرء جاسعا لحادثة، أو كان يغني التزلل، لكان التعزي عند كل ملمة ونائبة بالحر أولى وأجمل، إلى آخر العبارة. وقال إبراهيم بن كنيف النبهاني: تعزى فإن الصبر بالحر أجمل. تعزى هذا من التعزي، التعزي معناه الصبر والعزة، فهمتم؟ فإن الصبر بالحر، الحر هو ضد الغلام وضد الرقيق، ولكن ها هنا كناية من الحر الرجل العزيز والرجل الشريف. أجمل أولى، وليس على ريب الزمان. ريب الزمان معناه صرف الزمان وحادثة الزمان. معول معناه الاعتماد. فالمعنى الشاعر يخاطب نفسه ويقول، وحث نفسه على الصبر والعزة، فيقول: اصبر على المكاره والمصائب، فإن الصبر هو أجمل وأولى بالحر الكريم الشريف، وهو أليق وجدير، وليس اعتماد على سلوف الدهر، فإنه لا تدوم أبدا على حالة واحدة، بل هي تتغير وتتلون. يقال بالأردية صبر कर, तसल्ली कर, क्योंकि सब्र शरीफ इंसान के लिए बेहतर होता है, और हवादिसे ज़माना पर भरोसा नहीं है। फलौ काना युगनी अन युरा المرء جاسعا لحادثة، أو كان يغني التزلل. فلو كان يغني من أغنى، يغني إغناء معناه أفاده. أن يرى المرء جازع، جازع الجزع هو نقيض الصبر. لحادثة، الحادثة معناه النازلة المصيبة. أو كان يغني التذلل، التذلل معناه صار ذليلا. التذلل الذلة والهوان، صار متصفا بالذل والهوان. فالمعنى لو كان يغني أن يرى المرء جاسعا، يقول افترض وقدر لو كان الجزع ونقيض الصبر مفيدا للرجل الكريم الشريف عند الحادثة. وقدر أيضا لو كان الذل والهوان يغني ويفيد للمرأة، ولكن حينما هو يفيد هو على تقدير الفرض. لو كان يفيد، ففي ذلك الوقت أيضا التعزي والصبر عند الملمة وعند المصيبة وعند النازلة الحادثة بالحر أولى وأجمل. وفي ذلك الوقت أيضا
الصبر أولى. لو كان يفيد، لو كان في الجزع والفزع منفعة لكان في ذلك الوقت أيضا الصبر أحسن من ذلك الجزع، فكيف وليس فيه منفعة؟ فهمتم؟ युक़ालु बिल-उर्दिया, फर्ज कर अगर इंसान को बेसब्रा होना किसी हादसे के वक्त नफ़ा दे जाए या लोगों के सामने जलील और रुस्वा होना नफ़ा बख्शे, अगर फ़र्ज़ कर ले ऐसा हो जाए, लकाना हदा जवाबुल लौ, लकान ताज़ी इंद कुल्ल मुलिम्मतिन, तो हर मुलिम्मा और मुसीबत नाजिला के वक्त सब्र करना बेहतर होगा। बिलहुर्र औला व अजमल, एक शरीफ इंसान और आज़ाद इंसान के लिए औला और बेहतर होगा तब भी सब्र करना। तो क्या हाल होगा उस सूरत में जबकि जज़्अ व फज़ और बेसब्री के अंदर कोई मनफ़ात ना हो। फहमतुम? फ़कैफ़ व कुल्लुन लैसा यअदु हिमामहु व मा लिम्रइन अम्मा क़दल्लाहु मज़हलु। फ़कैफ़ 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 हा हुना यक़ूल حينما ثبت أن الصبر هو أنفع في كل حالة، فكيف يجزع الإنسان ويضطرب وكيف هو لا يصبر؟ هذا هو التعجب. والحال أن كل حي لا يجاوز موته ولا يفوت موته، وليس للإنسان مخلص ومفر عما قضاه الله تعالى له. فهمتم؟ فلا جرم أن الصبر هو أجمل وجدير بالحر. فهمتم؟ فلا يفزع فازع ولا يجزع جازع. فالمعنى युक़ालु बिल-उर्दिया, तो कैसे इंसान बेसब्रा होता है जबकि कोई भी शख्स अपनी मौत से आगे नहीं बढ़ सकता और किसी शख्स के लिए क़ज़ाए इलाही से मफ़र और मकर नहीं है। फ़इन तकुनिल अय्यामु फ़ीना तबद्दलत बिनुमा व बूसा वल हवादिस तफ़अलु फमा लज्जनत मिन्ना क़नातन सलबिय्यतन और सलबिय्यतन वला ज़ल्ललतना लिल्लती लैसा तजमलु। फ़इन हाज़ा शर्त वल्बैतुल आखिर वल्बैतुल ताली फमा लज्जनत हुवा जैसा। यक़ूल फ़इन तकुनिल अय्यामु फ़ीना तबद्दलत, इन सारतिल अय्यामु फ़ीना मुतग़य्यरतन फ़तारतन तग़य्यरत बिनुअमा व तारतन तबद्दलत बिबूसा, फ़तारतन हिय तअती अलैना अल-रख़ाअ व तारतन अद-दर्राअ वल-हवादिस हिय ततग़य्यर व ततलव्वन व हिय तुअस्सिरुना तअसीरन तासीरात मुतशत्तिता। फहमतुम? मዓ हाज़ा तग़य्युर व मዓ हाज़ा तबद्दुल व मዓ हाज़ा तलव्वुन अन्न हाज़िहिल हवादिस मा जअलत क़नातन सलबिय्यतन मिन्ना लय्यनतन वला जअलत ज़लीलतन लिल-अअदा। फहमतुम? लैसा तजमल वमा जअलत लना अज़िल्लाअ लिख़स्लतिन इख्तरनाहा फ़नहनु सिरना बितिल्कल ख़स्लति अज़िल्ला हिय अन्नल अय्याम लम ततमक्कन अन तफ़अल कज़ा व कज़ा। युक़ालु बिल-उर्दिया, तो अगर दिन और हवादिस से ज़माना हमारे अंदर खुशहाली और बदहाली के साथ बदलते रहते हैं और हवादिस अपना रंग दिखाते रहते हैं, लेकिन
हमारे सख्त नेज़ों को वो नर्म ना कर सके और ना ही हमको वो जलील कर सके किसी ऐसी खसलत की वजह से जो कि अच्छी ना हो। वलाकिन रहलनाहा नुफूसन करीमतन तुहम्मलु मा ला युस्तताउ फतहमिलु। वलाकिन रहलनाहा रहलहु व रहल शैअ जअलहु मतिय्यन लहा मतिय्यन नुफूसन करीमतन हादा तफसीर लिलमंसूब फी कौलिही रहलनाहा। तुहम्मल हुवा मजहूल वमा ला युस्तताउ फतहमिलु फलमाना यक़ूल वलाकिन रहलनाहा लाकिन जअलना नुफूसन लना करीमतन जअलना नुफूसन करीमतन लना मतायन लना फहमतुम फ़हिय सारत मुनक़ादतन लना मुतख़द्दिअतन लना वहिय ततहम्मलु अलमसाइब वश्शदाइद मा ला युस्तता फ़नहनु नुहम्मिलु अलैहा अलमसाइब वश्शदाइद वनज़हबु इलल मआरिक वल हुरूब वहिय तहमिलु तौअन। फहमतुम? हिय तहमिलु तौअ वह नुफूसुना क़द सारत मुतअव्विदतन लितहम्मुलिल मसाइब वश्शदाइद अल्लती ला यतहम्मलुहा गैरुहा। फहमतुम? फलमाना बिल उर्दिया हमने अपने मुअज़्ज़ज़ जानों को अपनी सवारियां बना लिया है, उन पर वो बोझ लादे जाते हैं जिनकी इस्तिताअत कोई दूसरा नहीं रखता। फ़तहमिलु और ये हमारे नुफूस उन बोझों को उठा लेते हैं। वक़ीना बिहुस्नि सब्र मिन्ना नुफूसना फ़स्सहत लना अल-अअराद वन्नास हुज़्ज़लु वक़ा यक़ी मानहु हाफ़िज़ा बिहुस्नि सब्र मिन्ना नुफूसना फ़स्सहत लना अल-अअराद। अल-अअराद जम्उल इर्द मानहु अल-इज़्ज़ वल वक़ार वन्नास हुज़्ज़लु। हुज़्ज़ल अराद बिही अअराद अन्नास। फलमाना वक़ीना बिहुस्नि सब्र मिन्ना नुफूसना ऐ इन्नना क़द हाफ़ज़ना नुफूसना बिहुस्नि सब्र हैसु इन्नना क़द सबरना व तअज़्ज़यना इंद कुल्लि मुलिम्मतिन व मुसीबह फ़लिज़ालिका वलिहुस्नि सब्र सह्हत लना अल-अअराद व सारत लना अल-अअराज़ व सलिमा लना अल-इज़्ज़ वल वक़ार वल-हाल अन्न अन्नास क़द सारत अअरादुहुम हज़ीलतन ज़ईफ़तन। फहमतुम? युक़ालु बिल उर्दिया हमने हुस्ने सब्र से अपनी जानों की हिफाजत की, इसी वजह से हमारे इज़्ज़त व वक़ार बाक़ी रहा और सही रहा, जबकि लोगों की इज़्ज़त व वक़ार कमज़ोर हो चुके हैं। क़द इंतहा दर्स नहनु नुलाक़ीकुम फ़ीमा बाद इंशा अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।